କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୱାକଫ ବିଲ୍ରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ବିଚାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ସେ ବିଜେଡିକୁ ନେଇକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହା ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବେ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଣୁ ବିଜେପି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ବିଜେଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କବଳକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ କଶ୍ମୀର କାଳ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହୁ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହୁ, ମଜବୁତ ହଉ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଶିକି ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମହିଳାମାନେ ବିପ୍ଳବ କରିବେ ମଶାଲ ଜାଲିକି ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। 21 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଭା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ 1000ରୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସାଧାରଣ ସଭା ସେଦିନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବୈପ୍ଳବିକ ବାତାବରଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାଫି ମାଗିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ମୁଁ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ରାଜନୀତିକ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ହେଇଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେହେରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଦେବାର ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। हजार हजार जनसाधारण एवं बीजेडी कर्मी माने एवं बीजेपी कर्मी माने भी योगदान करेंगे। समय आसुची गोटे विप्लव हम आमरी उद्देश्य केवल पंचायत निर्वाचन जितवा कि विधानसभा निर्वाचन जितवा ओडिशा रे गण विप्लव हम, जन विप्लव हम, क्रांति हम एवं ओडिशा परिवर्तन हम, ओडिशा राजनीति मध्य परिवर्तन। से भूल कहते विजु जनता दल आदर्श उपरे जाना दलर मुखिया कर्तव्य दलर आदर्श को बंचेबे। वाकफ बिल से उल्टी गई निष्पत्ति नहीं थे गोटे प्रकार एवं कले गोटे प्रकार आइडियोलॉजिकल शिफ्ट विचारधारा शिफ्ट एवं संगे संगे नेहरू जी को वंचना कर जड़े कैंडिडेट जे थिले लोकसभा रे तेणु से कहीं सेमती कले पांडे नवीन पट्टनायक को संगे जे से ही संतुष्ट व्यक्ति किए लोक घोड़े रास्ता किए कौन अवदान अच्छी ओडिशा माटी लोक प्राइवेट कंपनी गुलाम होकर नौकरी कर जीवन जाइए और लास्ट को पांडियन गुलाम होकर टिकट पाई कटक भाया सहर में जो बड़ बड़ लोक मैंने निर्वाचित होती कैंडिडेट देकरी बीजेडी पार्टी सुनाम बढ़ाई नहीं, बीजेडी पार्टी विचारधारा उन्नति कर नहीं, बीजेडी पार्टी को तुय कर मारी नेहरू जी को ना नब बर्दाश्त कर दंड आम से छोटिया लोक कहीं कार्यक्रम कर नवीन पट्टनायक मुख्य सत्साहस करूँ और कहतु नेहरू को अपमान कर बर्दाश्त कर सस्पेंड कर
যদি রাজনীতি করছেন ওইসা মাটিরে भारत भूमि रे যদি 24 वर्ष मुख्यमंत्री थे गुलाम है किथे कोन नेहरू कर नारे के कहले जदि रक्षा करि पाइबे नै के जे पदक्षेप नै पाइबे नि बिजू पट्टा जाय कहले केते रक्षा करियो ताको बापा कर सम्मान स्वाभिमान रक्षा करिवार जे करि पाइबे नै से लोक कोन अधिकार छै राजनीति करिवा राजनीति सन्यासी नहीं जानतु राजनीति द्वारा ओडिशा लोक को धोखा देतो नहीं गोटे भी बीजेपी नेता को नेता बने पारले नहीं भाई बने पारले पुत्र बने पारले बिजू पट्टा आम महिला लोक को तैयारी पारले गर्व करथुला हम मान को पाई बिजू पट्टा को लागू थबे और रास्ता चलिबो देखिबो केमि चलिबो नमस्कार धन्यवाद भाई माने आसंता दिन जोश सहित गरीब आदिवासी निष्पेषित पहाड़ लोक अधिकार न्याय जमी उपरे जल उपरे जंगल उपरे खड़ी उपरे जो अधिकार अच्छी हक को नहीं आपण मैंने लड़ाई करेंगे आपण सागर पूरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी सत्यजीत गोना के संगे सत्संग जिला के संगे आम दुर्गा बाबू जेते आज संगे कोरापुट जिला रायगढ़ जिला आज संगे और